Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dania Yudita Insani, NPM 1901010080. Quest Management 90B. I will an example of the negotiating text. Apple and US book publishers. 1. On April 12, 2012, the United States Department of Justice (DOJ) sued Apple and 5 major US publishers for clothing to raise the price of ebooks. Thereof, the publishers settled the suit. To others, and Apple were unwilling to settle. In January 2010, the publisher had negotiated a new business model for ebook pricing with Apple as it preferred to launch the iPad in exchange for a 30% sales commission. Apple would let the publisher set their own price for ebooks. For the publisher, this pricing model purported to be vast improvement on their selling arrangement with Amazon. After at least one of the publishers threatened to delay release of its digital editions, Amazon reluctantly replied it flat 99 price for ebooks with Apple's model, and price rose industry-wide to about $14.99 on a frame. 3. DOJ lawsuit suggests that the negotiators and attorneys involved may have neglected to thoroughly analyze whether their agreement would truly create value for consumers, and thus whatever it fell within the parameters of U.S. antitrust law. In the flush of hammering out an ideal that appears to create synergy for everyone involved, negotiators sometimes neglect to consider how their agreement could affect outsider ethical and legal implications. Penerbit buku Apple dan US. Pada tanggal 12 April 2012, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ menuntut Apple dan 5 penerbit utama US karena berkolusi untuk menaikkan harga e-books. 3 penyiar menyelesaikan gugatan itu, 2 lainnya dan Apple tidak bersedia untuk menerimanya. Yang kedua, pada bulan Januari 2010, penerbit telah menegosiasikan model bisnis baru untuk penetapan harga e-books dengan Apple karena bersiap untuk meluncurkan iPad. Dengan imbalan komisi penjualan 30%, Apple akan membiarkan penerbit menetapkan harga mereka sendiri untuk e-books. Bagi para penerbit, model penetapan harga ini tampaknya merupakan peningkatan besar pada pengaturan grosir mereka dengan Amazon. Setelah tidaknya salah satu penerbit mengancam untuk menunda rilis edisi digitalnya, Amazon dengan enggan mengganti harga flatnya $9,99 untuk e-book dengan model Apple, dan harga naik di seluruh industri rata-rata sekitar $14,99. Yang ketiga, gugatan DOJ menunjukkan bahwa negosiator dan pengacara yang terlibat mungkin telah mengabaikan untuk menganalisa secara menyeluruh apakah perjanjian mereka akan benar-benar menciptakan nilai guna bagi konsumen, dan dengan demikian apakah ini termasuk dalam parameter undang-undang anti-monopoli US. Dalam kesibukan memutuskan kesepakatan yang tampaknya menciptakan sinergi untuk semua orang yang terlibat,
Negosiator kadang-kadang mengabaikan untuk mempertimbangkan bagaimana perjanjian mereka dapat mempengaruhi orang luar, implikasi etnis dan hukum. That's all from me, more or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.